देख काली आम पढ़ी के रोमांस नहीं आज के संख्या लिखा के संख्या लिखा मन लिखाई 1233 मन को लिखा है 233 लिखा 1233 हजार अच्छी बुझलु 1000 अच्छी ना आम 1000 लिखिदे आगे भांगी दिवा 200 अच्छी कहीं 100 छु प्लस 30 गोटे अच्छी 3 आगे भांगी दे भांगला पर ये देखे एटार जानते ना 1000 जानते पुणी यहाँ कौन 2 × 100 अच्छे यहाँ कौन 3 × 10 3 × 10 अच्छे यहाँ के 3 1 1 1 नहीं कि यहाँ गोटे 1 ये गोटे 1 ये गोटे 1 एमती अच्छे हेले 1000 कौन करिया एम लिखिदेगा नहीं कि 82 हम 82 है 200 है यहाँ के हम 3टा एक्स हम ना एक्स जानते ना 10 पे एक्स 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 आहरी के अच्छी 3टा 1 1 आई 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 एमती भांगिक करा हाँ आ गोटे करवा देखे 2999 है एवं करवा 2000 करदे आगे यहाँ भांगी 900 कर है प्लस 90 कर प्लस 9 एमती करवा देखे देखू ये 900 अच्छी है यार 2000 अच्छी तमें 2 × 1000 2 × 1000 है यहाँ करवा 900 देखे देखू 500 आमर अच्छी ये 500 सिंबल अच्छी 400 अच्छी 100 500 अच्छी गोटे है ना अलग प्रभाव लिखिपर मन कर 1000 थो 1000 रू 100 फेरले हो पारे ना तो यहाँ को लिखले हम ना कि 500 है हेले यहाँ को यहाँ भांगी पार यहाँ को कले भी हो पार सेपटे भांगी देवा यहाँ को एमती भांगीदेव 1000 रू ये 1000 रू पाख हम से 1000 रू 100 फेरदे 900 पड़े ना नहीं है ये कौन कर 100 रू 10 फेरदे है ना 100 10 बोले आसो तापर 9 टाक आम जानते सिंबल हो पार 10 रू 1 पड़ो ना 10 रू 1 माइनस कले 9 पड़ेगा देखे देखू यहाँ के 2m है 2टा एम होने आम यहाँ को एम 2 थर लिखिदेवा कौन थे यहाँ लिखिपर एमटा को 3 थर लिखिपर कहने यहाँ हो हाँ प्लस देखे यहाँ करवा के 1000 रू 100 माइनस कर देखे एम पूर्व सी रहीपर कल कहला पूर्व कि रहा है एम पूर्व आम जो सी टाक रखीदे ऑटोमेटिक यहाँ पड़ेगा के 900 आप पाक पड़े बुझे हाँ तापर देखे यहाँ कौन कर यहाँ मत सेमती अच्छी के हाँ सी रू यहाँ सी थी है यहाँ को 10 माइनस कर 90 है पुणी यहाँ के अच्छे 90 यहाँ 9 हो कौन कर आई एक्स ये सिंबल पड़ेगा ये पुणी यहाँ ये आसगला है थर एम एम सी एम एक्स सी आई एक्स एक्स सी आई एक्स है बुझे कि कराऊँ हाँ आ गोटे कर एम सब भांगे पड़े ठीक अभ्यास कले हो हाँ आ गोटे कर देख 302 करवा 302 करवा 302 এটা কি হবে না 3 × 100 কলে হবনি হ্যাঁ প্লাস এটা 2 আছে দেখে দেখু
আমি সি তিনটা লিখিপারিবা ହେଲେ କେତେ ହେବ ତିନିଟା ସି লিখিପାରିବା ସି 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 এটা ଆଡ଼ିସନ୍ ହେଉଛି 100 300 ହେଲାଣି ଏଇଠି କେତେ ଅଛି 2 302 ନାଇଁ ଦେଖେ ଆଗରୁ ଥିବ 715 ଗୋଟେ କରିବା 715 এটা କେମିତି କରିପାରିବା 700 ନାଇଁ এইটা 700 ଥିଲା ଏ 15 ଦେଖେ 700 କୁ 500 500 ପୁଣି 200 500 200 କଲେ ହେଇଯିବ ଏଇଟା କେତେ 10 ରେ 5 ମିଶେଇ ଦିଅ ହବ ନା ନାଇଁ ଏଇଟା ଦେଖେ 500 ଜାଣିଛ ନା କ'ଣ ଡି ହେଲାନି ଡିଟା 500 200 ଦରକାର ହେଲେ ଦୁଇଟା ସି ଲେଖିଦେଲେ ହେଲା ଡାହାଣ ପଟେ ଲେଖିଲେ ମିଶେଇ ହବ ହେଇଗଲା ଡାହାଣ ପଟେ ଲେଖା ହେଲା ମିଶାଣ ଅଛି ହେଲା ଏଇଟା କେତେ ହେଲା 10 ମିଶାଣ ଅଛି ଦେଖିଲେ ଏପଟେ 10 ପୁଣି ଏଇଟା 5 ଲେଖିଦେଲେ ଡାହାଣ ପଟେ ଲେଖିଲେ ପଳେଇଲା ତୁ ମିଶାଣ ଏଇଟା କେତେ ଦେଖେ 500 ଇଏ ଡାହାଣ ପଟେ ଅଛି ବଡ଼ଟାରେ ସାନଟା ବଡ଼ର ଡାହାଣ ପଟେ ଅଛି ମିଶା ହେଇଛି ଦେଖେ 700 ହେଇଗଲାଣି ଇଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ବଡ଼ର ଡାହାଣ ପଟେ ଛୋଟଟା ଅଛି ମିଶା ହେଇଯିବ 15 ହେଲାଣି ଏମିତି ଧର ତୋତେ ଏଥର ଏମିତି କେତେବେଳେ ମିଶେଇବାକୁ ଦେଇଥିବ ମିଶାଣ ଫଳ ଦେଇଥିବ ବାହାର କରି ଯୋଗଫଳ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ଏମିତି ଦେଇଥିବ ପଢ଼ା କେତିକି ହେବ ଧରିଲେ ସି 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 ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ ଭି ଆଇ ମନେକର ହେଇଛି ହେଲା ମିଶେଇବା ଏଠି ହେଲା ଡି ସି 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 ଏଲ୍ ଏକ୍ସ ଭି ଆଇ 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 ଏମିତି ମନେକର ମିଶେଇବା ହେଲା ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ବଡ଼ଟା କଥା ଦେଖିବା ବଡ଼ ସିମ୍ବଲ ଡାକିବା ଡି ଅଛି ଏଠି ତାମାନେ ଗୋଟେ ଡି ହେଇଗଲେ ହେଲା ଏଠି ସି କେତେଟା ଅଛି 5ଟା ଅଛି ଏ ସି ଯାକୁ ଲେଖିଦେବୁ 5ଟା ସି ଲେଖିଦେବୁ ଏଇଟା କେତେ ତାପରେ କି 10 କୁ ଯିବା ଏଲ୍ ନାଇଁ 10 ଏଲ୍ କୁ ଯିବା ଏଲ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ତାପରେ ସାନଟାକୁ କେତେଟା ଅଛି 10 3ଟା ଅଛି ନାଇଁ ଭି କେତେଟା ଅଛି 2ଟା ଅଛି ତାପରେ ଆଇ ଅଛି 4ଟା ଆମେ କହିଥିଲେ ଏଇଟା ତ ରିପିଟ୍ ଲେଖି ପାରିବୁନି ଆକୁ ମଧ୍ୟ 3 ଥର ଅଧିକ ଲେଖିପାରିବୁ ହେଲା ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଇପଟୁ ଆସିବା ଏପଟୁ ଆସିବା ଏଇଟା କେତେ ଅଛି এইটা কেতে ହେଇଯିବ 10 ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ 2ଟା 5 ମିଶିଯିବ ନା କେତେଟା 10 ହେଇଗଲା ଦେଖେ ଇଏ 10 ଇଏ କେତେଟା ହେଲା 3ଟା ଇଏ କେତେଟା ହେଲା 4ଟା ହେଲା ତାହେଲେ 40 ହେଇଯିବ ନା ଏଇଟା କେତେ ଅଛି 4 ଅଛି 4ଟା ଥିଲେ ସିମ୍ବଲଟା କ'ଣ ଥିଲା ଭି ଆଇ ହେଇଗଲା ଏତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟା ଥିଲା ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ 40 ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ 40 50 90 ହେଇଗଲା 90 ହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଏତିକିଟାକୁ 90ଟାକୁ ସି ରୁ ଏକ୍ସଟାକୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା এইটা দেখি তোর এটিও কেতে এইটা কেতে 40 ହେଇଯିବ ନା ଏତିକି ଏଇଟା ହେଲେ 50 ଏଇଟା 90 ହେଇଗଲା 90 ହେଲେ ତୁ ମନେ କରି ଲେଖିଥାନ୍ତୁ ହେଲେ ଏକ୍ସ 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 4ଟା ଲେଖିବୁ ଏମିତି କୁଆଡ଼େ 4ଟା ଲେଖିପାରିବେନି 3ଟା ଲେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା ଏଇଟା ଆସତେ ମିଶା ହେଇଗଲା ହେଲା ଇଏ କେତେ ଥିଲା 40 ଏଇଟା 50 90 ହେଇଗଲା ତାର ସି ଏକ୍ସଟା ଗୋଟେ ଫେରିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେ এইটাକୁ ଦେଖିବା ଏଇଟା କେତେ ହେଉଛି 500 ହେଇଯାଉଛି ହେଲା ଏଇଟା ଡି ହେଇଯିବ ନା 500ଟା ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଡି ନାଇଁ କି ଆଉ ଗୋଟେ ଡି ডিটা রিপিট করিব কি ডি রিপিট করিব কি ডি রিপিট করিব কি হব কি ডি রিপিট করিয়া হবনি দেখে দেখু ইয়ে ଥିଲା তো কেতটা ইয়ে ডি এটা ইয়ে 500 কেতে গেলা এম এ আসি 1000 ହେଲା এইটা বর্তমান কত এক্স সি মানে এইটা রইলা আই বি এমিতি বুঝিବାକୁ পড়বে এটা মিশাণ এটা ডিটা 500 1000 ହେଇଯାଉଛି ନା
କଥା ଲେଖିଦେବେ। ଏମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କରିବା ଦେଖେ, ଏମିତି ସବୁ ମିଶା ହଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କର, ଧରିଲେ ଏଲ୍ ଏକ୍ସ 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 ଭି ଆଇ ଆଇ ଆଇ, ଏଠି ଥିଲା ସି ଏକ୍ସ ଏଲ୍ ভি আই আই ଏମିତି ଦେଇଛି। ମିଶେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ପଥରକୁ ଦେଖିବା। ବଡ଼ ସମୟରେ କି ସି, ଗୋଟିଏ ସି ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ କି ଏଲ୍ କେତେଟା ଅଛି? ଦୁଇଟା। ଏଲ୍ ଦୁଇଟା ଲେଖିବ। ଆମେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେବା। ଏଲ୍ ଦୁଇଟା ପୁଣି ଆଉଥରେ କେତେଟା? ଏଇଟା କେତେଟା? ତିନିଟା ଅଛି। ଏକ୍ସ ତିନିଟା ଅଛି, ତିନିଟା ଲେଖିଲେ। ଭି କେତେଟା ଅଛି? ଦୁଇଟା ଅଛି, ଭି ଦୁଇଟା ଲେଖିଲେ। ତାପରେ কি রইলা? 1 2 3 5টা আছে। এইটা 5টা আছে না? এইটা ছিল 3টা, এই 2টা, 5টা হলো। বর্তমান দেখি কি হবো। এটা তো 5টা কম হবো, ভি হয়ে 5টা ভি হবো না? এইটুকু ভি হয়ে যাবো নাকি? 5টা ভি হয়ে গেল। এইটা কত হলো? এটা 10 হয়ে গেল। তার মানে এক্স লিখে দাও, এক্স লিখে দাও। বর্তমান এটা কত হলো? এই 4টা হলো না? 4টা হয়ে গেল। ହେଲା ନି କି? ଦେଖେ ଏଲ୍ରେ ଏ 4ଟା 10, ତାହେଲେ ଏଇଟା 90 ହେଇଯିବନି? ଏଇଟା 90 ହେଲାନି? 90 ହେଇଯିବ। ନହେଲେ ଦେଖେ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ଏଇଟା ଏତିକି ତୋର ଥାଉ, ଏଇଟା ରଖିଦେ। ଏଇଟାକୁ ଏଇଟା ତୁ 40 ରଖିଦେ, ଥାଉ। ଏ ଦୁଇଟା ହେଲେ କେତେ ହେଲା? ସି ହେଇଗଲା। ଇଏ ସି ସି କେତେ ହେଲେ? ଦୁଇଟା ସି ହେଇଗଲା, ଦୁଇଟା ସି ହେଇଗଲା। ଏଇଟା 40 ଅଛି ନା? କ'ଣ କରିବା ଏଟାକୁ? ଏକ୍ସ ଏଲ୍ କରିଦେବା। ଏଲ୍ ଥିଲା 50, ଏପଟେ ଲେଖିଦେବା, ହେଇଗଲା। ଦେଖେ এইটা এল এল দুইটা সি, এই গোটে সি, ইয়ে গোটে সি, দুইটা সি ହେଇଗଲା। ଆଉ କହୁଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ରିପିଟ୍ କରି ହେଇପାରିବ ନାଇଁ? ଏଇଟା 40 ହେଇଗଲା। ଏଇଟା କେତେ ହେଲା? ଗୋଟେ ଭି ରହିଲା, ଗୋଟେ ଭି ହେଇଗଲା। ତେବେ ଏମିତି କରିବାକୁ ଏରା ସବୁ ମିଶେଇ ପାରିବ, ବୁଝିଲୁ? ଆଚ୍ଛା, ସେମିତି କେତେ ଗୋଟେ ଗୁଣନ କୈଫିୟ କରିବା। ଧରିନେ କିଛି ଗୁଣ, এটা ମିଶାଣ ଫଳ ଦେଇଛି, କେତେ ଗୁଣିବା କଥା ଦେଇଛି ହେଲା। ମନେକର ଭି ଇଣ୍ଟୁ ଡି କହିଲା ହେଲା। ହିନ୍ଦୀ ଆରବିକ୍ କରିକି ତାପରେ କରିବା। ଏଇଟା କେତେ ଥିଲା? 5, ଏଇଟା କେତେ? 500, ତାହେଲେ 2500 ହେଲା ନା ନାଇଁ? 2500 ହେଲେ ଏଇଟା 2000 କରିଦେବା, 2000 ହେଇଗଲା। ଏଇଟା କେତେ? 500 ହେଇଗଲା। 500 ପାଇଁ ଅଛି, 2000 ପାଇଁ ଅଛି, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା? ଏଇଟା ଏମ୍ ଏମ୍ ନା ଦୁଇଟା ଏମ୍, এটা 500 ପାଇଁ ଡି ଅଛି, ହେଇଗଲା ତ, ଡି ଟୁ ଡି ନାଇଁ? ଏମ୍ ଏମ୍ ଡି ପଳେଇଲା। ଆମେ ହିନ୍ଦୀ ଆରବି କରିକି ଆଣିଛୁ ପାରିବୁ, ହେଇପାରିବ। ଧରିଲେ ଏଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଡି କରିଛି ହେଲା। ଏଇଟା 50, ଏଇଟା ହେଲା କେତେ? 500। ପୁଣି बताओ, ଏଇଟା କେତେ ହେଉଛି? 25 ରେ 3ଟା ଶୂନ୍ୟ नहीं? 25 3टा शून्य। बर्तमान देखे एटा केते? 25,000, 25,000 है नी? अच्छा, तू 25,000 आम जब ऊपर गार दे बार दे देवा, कौन हो 1000 टाइम्स। अच्छा, 25टा को लिखिदेवा, एक्स एक्स भि ऊपर जो गार देदेलु, ताले एटा हैला 25,000। कहीं यहाँ भांगीदे 25 इंटू 1000, 25,000 ना? ये 1000 पे जाते 1000 में 12 अच्छी, 25 लिखिदेली। एक्स एक्स भी 10 10, ये 5, 25 है। 12 देदेले, मैंने पूराटा आर 1000 टाइम्स है, 25,000 है। एमती सब पाठ है, एमती केत देवी, यहाँ कर। हाँ, थैंक्स।